खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज एक बड़ी पॉजिटिव ख़बर सब कॉन्टिनेंट के मुतालिक मंजर आम पे आई है, और वो ये है कि इंडिया और चाइना के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो ये पेट्रोलिंग होती थी उस पे समझौता हो गया है, एग्रीमेंट हो गई है। और ये जो ब्रिक्स की नई मीटिंग होगी, वहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी होंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, और पुतिन विल बी देयर। तो कोशिश की जाएगी कि ये जो इंडिया और चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट है इसको भी रिजॉल्व कर लिया जाए। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गया तो कई जगह मैंने यही पैगाम दिया, और इस साल भी मुझे याद है ख़ास तौर पे एक मीटिंग जो देहरादून में हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ मेरी आर्गुमेंट थी कि कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ ओल्ड कंटिन्यूस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूस सिविलाइजेशंस। इक्वली द चाइनीज़ वुड क्लेम कि हमारी सिविलाइजेशन भी कंटिन्यूस है। तो मैंने कहा सिविलाइजेशंस के अंदर इतना विजडम, इतनी फोरसाइट, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो वो इमोशंस को एक तरफ रख के हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्टिवली एक सिचुएशन को देखें और कोशिश करें कि जो भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है दो मुल्कों के दरमियान, जो सिविलाइजेशंस के बॉर्डर भी बन रहे हैं, तो उनको बैठ के वो रिजॉल्व कर लें। मुझे यकीन है कि अगर इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो एशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे दुनिया की सियासत हो रही है उसमें कोशिश तो ये है कि इंडिया वर्सेस चाइना का कोई वो क्लैश हो या कोई जंग हो, और जो दुनिया में पहले बदअमनी है, जंग का माहौल है, वो और ख़राब हो जाए। देखें, इसकी बुनियाद ये है कि 1945 से पहले तो सारा एशिया, सारा अफ्रीका जो है उसके बॉर्डर कॉलोनियल पावर्स डिसाइड करती थी, चाहे वो डायरेक्टली ऑक्यूपाई करते हों उन मुल्कों को या नहीं। एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका टू अ पॉइंट, वर हेल्पलेस। यूएन चार्टर जो 1945 का है उसके अंदर जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं ना इंटरनेशनल सिस्टम के, वो हैं टेरिटोरियल स्टेट्स। और यूएन चार्टर के मुताबिक एक मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो, और उसकी सॉवरेंटी जो है, गारंटीड है। वंस अगेन द वर्ड इज सॉवरेंटी, नॉट सॉवरेनिटी, जो मैं देखता हूँ हर पाकिस्तान इंडिया में अक्सर लोग गलत कहते हैं। एनी हाउ, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जिन मुल्कों में अभी तक बॉर्डर का डिस्प्यूट है उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो बैठ के उसे रिजॉल्व कर ले। अगर चाइना और इंडिया ये कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू इस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी। वी डोंट वांट अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जंग जो है वो किसी की सज्जन नहीं होती, और आज के जो हथियार हैं वो जो तबाही पैदा करेंगे, आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट इवन। शायद हमारे जैसे लोग एक और एशिया ना देख सकें, सो व्हाट। हमारा काम है कि ऐसी बात करना जिससे आइंदा आने वाले वक्त में दोस्ती हो,
امن ہو اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے. میں اسی آرگیومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہوں گا کہ اگر چائنا اور انڈیا اپنا یہ بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے ریزالو کر لیتے ہیں تو پاکستان شوڈ لرن فرام دیٹ. ان پاکستان's اون بیسٹ انٹرسٹ یہ جو ہے نا لائن آف کنٹرول بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کو اگر مان لیا جائے ایز دا انٹرنیشنل بارڈر، یہ معاف کرنا انڈیا کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ان کا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے تو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم اپنا سر مار رہے ہیں یہ کشمیر ڈسپیوٹ پہ. ابھی میں وہ ایک بیان دیکھ رہا تھا فاروق عبداللہ صاحب کا، یہ جو انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی ہے کشمیر کے اندر، اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کبھی پاکستان نہیں بن سکتا. اس سے پہلے عمر عبداللہ نے جب اپنی پرائم منسٹرشپ چیف منسٹرشپ کی اوتھ لی تو کہا کہ وی ول اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. سو اٹس ویری کلیئر کہ جو 47-48 کے جنگ کے بعد ایک لائن کھنچ گئی ہوئی ہے اس کو مان لینا ہی ایز انٹرنیشنل بارڈر از گڈ فار بوتھ کنٹریز، اسپیشلی فار پاکستان، کیونکہ پاکستان نے اپنی ساری انرجی ویسٹ کی ہوئی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا اور پاکستان کا بارڈر اگری ہو سکتا ہے کشمیر کے اوپر، باقی تو سندھ اور پنجاب میں اگریڈ ہے، تو پاکستان اور افغانستان کا جو ہے ڈورین لائن کو بھی آرگیومنٹ کے ذریعے منوا لیا جائے، دنیا میں پریشر پڑے گا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں ملکوں کے اندر بارڈر ڈکلیئر نہیں ہے وہاں ہمیشہ ٹینشن اور کانفلکٹ ہوتا رہتا. مڈل ایسٹ کا بھی جو کانفلکٹ ہے وہ فیوچر آف دا پیلسٹینین پیپل، 7.5 ملین پیلسٹینینس اینڈ 7.5 ملین Israelis live in the same territory. جو کہ ایک تو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اور باقی غازہ کا آپ نے حال دیکھ لیا، اور آکوپائڈ ٹیریٹریز جو ویسٹ بینک کی ہیں ان کا بھی حال ان کے سامنے ہے. یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، یا تو 2 اسٹیٹ فارمولا جو ہے جو UN چارٹرز کے مطابق ہے وہ پورا کیا جائے، یا جیسے گیڈیون لیوی اور یہ اسرائیلی اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹس کر دی ہیں کہ ان کو ختم کرنا اب ممکن نہیں ہے، تو پھر اسرائیل میں کو بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا دی جائے فار بوتھ جوز اینڈ پیلسٹینینس. I don't think this will be acceptable to the Israeli mainstream thinking. They would like to have their own state. لیکن اتنے نمبر کے عربوں کو آپ انڈر آکوپیشن کب تک رکھیں گے؟ It will have to have some solution which is acceptable to the Palestinians. لیکن یہ سارا میں نے فریم ورک اس لیے دیا تاکہ ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹو آپ کے ذہن میں آئے کہ جہاں جہاں بارڈرز ڈسپیوٹیڈ ہیں، جس پہ اگریمنٹ نہیں ہوئی، انڈکلیئرڈ ہیں، وہاں کانفلکٹ کے چانسز ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں. سیاچن پہ بھی انڈیا اور پاکستان کا جو ایک کانفرنٹیشن ہوا اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ بارڈر ڈیفائنڈ نہیں تھا. ان ساری چیزوں کو ریزالو کرنا ہی اسٹیٹس مین شپ ہے. اینڈ آئی وڈ urge the Pakistan government to see what is happening. If the Chinese president and the Indian prime minister meet and they go forward to amicably ایک negotiated border اپنا اگری کر جائیں تو یہ ان کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں اس کو اس علاقے کے لیے بہت بڑی خوشخبری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا یہ جو ہے نا کشمیر ایشو کے اوپر ہر وقت اپنی انرجی ضائع کرنا وہ بے معنی ہو جائے گا. ایک بہت بڑا لیسن، ایک بہت بڑا اگزامپل اسٹیبلش ہوگا.
सो मुझे पता है कि इंडिया के अंदर ये जो ट्रोलिंग है, नाउ आई एम गॉट यूज टू इट. दीज इडियट्स विल डू दिस ऑल द टाइम, वी कांट हेल्प इट. लेकिन अकल की बात यह है और हकीकत की बात यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स अगर डिस्प्यूटेड हों या अनक्लियर हों, बैठ कर उनको रिजॉल्व कर लेना बगैर जंग के इज़ द बेस्ट वे आउट. सो आई विश India and China great success in their negotiations to agree to their international border and thus establish a sound and firm basis for peace between these two great nations of Asia. I would like Pakistan also to learn from this experience if it succeeds. हमारे जैसे लोगों का काम है इनकरेज करना कि बजाय ये झगड़े वाली बातें करने के, हाँ जी, और नफ़रत और हेट्रेड के आइडियाज़ को ड्रैग कर कर के अपनी इंसानियत खो देना जो है वो बेमायनी है. Everybody should be given a chance to live in dignity and in security. We want human rights for everyone. ये इस्लामिक रेवोल्यूशन ये वो इसका पीरियड भी अब ख़त्म हो रहा है. इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आफ्टर वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट हैपन्स बिटवीन ईरान एंड इज़राइल. इज़राइल की फ़ौजी क़ुव्वत को तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्या उसके पास वो मॉरल करेज भी है कि ये जंग जब ख़त्म हो तो वो पैलेस्टीनियंस को उनके राइट्स भी दे दें इस तरीके से कि इज़राइल के साथ हमेशा ये झगड़ा ख़त्म हो जाए. इन टर्म्स में सोचना ही इंसानियत है. आजकल वो क्या कहते हैं कि यू वांट टू फाइंड ऑल द एक्सक्यूजेस टू whip the dying, the beaten, whatever, horse कहते हैं, whatever. हाँ जी, I am not among those. वो मुझे एक शेर याद आ रहा है मियाँ मोहम्मद बख्श का कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना. यानी कि अपने दुश्मन की मजबूरियां देख के उस पे खुश होना जो है ये बेहूदगी है. एवरीबॉडी गोज थ्रू ए प्रोसेस. कहीं सोसाइटीज़ आगे बढ़ती हैं, कहीं पीछे धकेल दी जाती हैं क्योंकि लीडरशिप की गलतियां होती हैं. हाँ जी, क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, जंगें शुरू हो जाती हैं, आप अमन चाहें भी तो दूसरे इम्पोज कर देते हैं. All those factors have to be taken into account. But basically, building peace is the right thing to do. We see what war can do, the devastation it can cause. So, this news that China and India are now seriously considering of resolving their border dispute is great news for all of us. I would like to end on this happy note. Thank you very much.